अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे थे जिसमें आप लोगों ने पूछा कि हमें सऊदी अरब में आने से पहले अगर हमने सीवी बनानी है तो किस तरह बनाएँ? और सऊदी अरब में आने के बाद आप लोगों ने सीवी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है? ये सारे वो बेसिक सवालात हैं जो हर किसी के ज़हन में होते हैं, आप लोगों के ज़हन में भी होंगे। तो इसमें कोई एज़ सच बड़ी डील नहीं है। तो सबसे पहले जो गलतियाँ हैं हम वो करते हैं, वो यहाँ पे वो ये है कि जो आपके आने के बाद के जो पहले 2 मंथ होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपका फ़र्दर जो फ्यूचर है सऊदी अरब में क्या होगा। आप इंजीनियर आ रहे हैं, आप एमबीए आपने किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हुआ है। आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। जैसे आप सऊदी मार्केट के बारे में तो ऑलरेडी जानते होंगे, आप यहाँ पे आते ही इसी मार्केट की वजह से हैं। एक चीज़ जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि किस इस चीज़ को अवॉइड करना है वो है मशवरा करना। अगर आप लोगों ने एक नियत कर ली है कि आप लोगों ने ये काम करना है तो आप लोगों ने लाज़मी सऊदी अरब को ट्राई करना है, इस चीज़ से पीछे नहीं हटना। दूसरी बात कि जब आप लोग उनसे मशवरा करते हैं, जिससे भी करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब में मौजूद है या वो पाकिस्तान में मौजूद है, आप लोगों ने जस्ट उनकी राय लेनी है, उस राय को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना, क्योंकि आपका नसीब अपना है, उनका नसीब अपना है। ये सारे करते हैं, मैं भी मशवरा लेके आया था, लेकिन किसी ने मेरे हक़ में मुझे बात की, किसी ने मुझे मेरे सोच के अपोज़िट मुझे मशवरा दिया, लेकिन किया मैंने वही जो मुझे बेहतर लगा। और कामयाबी की पहली सीढ़ी ही यही होती है कि आप लोग उनकी राय को इग्नोर करके, इग्नोर इन द सेंस कि अगर वो राय आपके ख़िलाफ़ आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सऊदीया का मूड बना लिया और वो कहते हैं कि सऊदीया में नहीं आना, यहाँ पे तो मार्केट तबाह हुई हुई है, कोई जॉब भी नहीं है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है और उनकी राय को अपने फ्यूचर पे मुसल्लत नहीं होने देना, पहली बात। उसके बाद आते हैं कि सीवी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सीवी प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप खुद नहीं जाते, वहाँ पे आप, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, आप लोग अपनी सीवी अपलोड करते हैं और वो सीवी की बिना पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। सऊदी अरब में जो हायरिंग प्रोसीजर है वो मोस्टली जो है वो 1 महीने का होता है कम से कम, जिसमें आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होते हैं, आपकी सीवी रिव्यू भी होती है और उसके बाद फाइनल डिसीजन भी आते हैं। कुछ कंपनीज़ जो होती हैं वो 2 इंटरव्यूज़ लेती हैं, 3 इंटरव्यूज़ लेती हैं और कुछ कंपनी सिंगल इंटरव्यू में ही डिसाइड कर लेती है। यहाँ पे जो कंपनीज़ का स्ट्रक्चर है, या मैं कह सकता हूँ कि जॉब स्ट्रक्चर, या मैं कह सकता हूँ कि जॉब एप्लीकेशन का जो मेथड है वो 2 तरह का है। एक तो ये है कि आप किसी सप्लायर के थ्रू अप्लाई करते हैं। सप्लायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और कुछ कंपनी सप्लायर को प्रेफर करती हैं, क्योंकि ये हेडेक होता है, हायरिंग प्रोसीजर एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। उनको सप्लायर के थ्रू जब बंदे आसानी से मिल जाते हैं तो वो ये हेडेक जो बेयर करने का जो है ना, सोचती भी नहीं है। और एक होता है कि कंपनी में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करके फर्दर प्रोसीड करती है। अभी मैं बात करता हूँ कि एक अच्छी सीवी अगर आप लोग पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर रहे हो आपको फ़ायदा देगी, या सऊदीया में बैठ के अप्लाई कर रहे हो आपको फ़ायदा देगी। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में बिठा लेनी है, पाकिस्तान में लेस दैन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आप उधर से बैठ के वीज़ा लेना चाहते हैं तो सबसे ईज़ीएस्ट वे जो है वो ये है कि लाहौर, कराची या बड़े-बड़े शहरों में टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं और ये डेलीगेशंस जो होते हैं सऊदी की कंपनियों के, ये उधर आते रहते हैं। आप लोग वहाँ जाके ट्रेड सेंटर में, किसी भी ट्रेड सेंटर में जाके इंटरव्यू दें और अपनी हायरिंग सिक्योर करें, पहला प्रोसीजर। दूसरा है कि अगर आप कहते हैं कि मैं खुद डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करूँ और कंपनी मुझे वीज़ा भी दे, एयर फेयर जो है वो भी दे और मुझे सपोर्ट भी करे, तो ये आपका तब पॉसिबल है अगर आपका कोई हाई लेवल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अभी जो मार्केट है ना उसमें जो सैचुरेशन है बहुत ज़्यादा है। वो मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है कि आप लोग जब वीज़ा ख़रीद के यहाँ पे आ जाते हो और एक वीज़ा की जो इंटेंशन लिए बंदा पाकिस्तान में अप्लाई कर रहा है कि वो कहता है कि मुझे वीज़ा भी दे कंपनी और बेनिफिट्स भी दे, तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर रहे हो, आपको सऊदीया में आते-आते तकरीबन 1.5 महीना लग जाना है। और एक मैं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सऊदीया में बैठ के अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने तो कल जॉइनिंग दे देनी है उन्हें, सीवी जी है तो मैं कहूँगा मैं तो कल आ रहा हूँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो वो मुझे प्रेफर करेंगे ना कि आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है जॉइनिंग का। आजकल इधर कंपटीशन इतना टफ है कि एक-एक सीट के लिए 100-100 बंदा है जो अप्लाई कर रहा है। और उसके बाद जो है कि सीवी में क्या-क्या ऐड करना है अगर आप लोग पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं। देखें, सीवी में आप लोगों ने अपने पाकिस्तानी एक्सपीरियंस को रेलिवेंट कंपनी की प्रोफाइल से मैच करना है
اور ریلیونٹ ڈیزگنیشن پہ میچ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ پاکستان میں ہو, QC انجینئر ہو, ایز این ایگزامپل میں لے رہا ہوں, اور MEP میں آپ ہو, اور ایک کمپنی ہے جو جدھر آپ کا ڈیزگنیشن میچ کر رہا ہے اور وہ کمپنی QC انجینئر کی پوسٹ آفر کر رہی ہے, تو آپ لوگ ادھر جب اپلائی کرو گے تو اپنی CV میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرو گے کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس MEP میں ہے, QC میں ہے. اس کے علاوہ جو اس کی سکلز ہیں آپ ان کور کمپیٹنسیز کو CV میں مینشن کرو گے, جہاں پہ وہ آپ کی جو جس کو ہم ATS کہتے ہیں, وہ ATS فرینڈلی CV آپ کی کریٹ ہو جاتی ہے. بائی سیلف آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اپنے YouTube چینل پہ, آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. وہ ساری جو ہے, یہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ لوگوں نے انٹرنیٹ سے انفارمیشن لینی ہے, انٹرنیٹ پہ ہی اپلائی کرنا ہے. آن لائن اپلیکیشن سسٹمز ہیں, کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی چیز کی لرننگ کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ چیٹ GPT میں کمنٹس ڈالیں, چیٹ GPT آپ کو پوری اپلیکیشن جو میتھڈ ہے وہ اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو مٹیریل چاہیے وہ بھی چیٹ GPT سے مل جاتا ہے. دوسرا ہے کہ ابھی پاکستان سے آپ یہاں پہ سعودیہ میں آ گئے ہیں, یہاں پہ سب سے بڑی غلطی جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کہ ہم جب پاکستان سے آتے ہیں ہماری جیب میں خرچہ ہوتا ہے 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, یار ٹھیک ہے لگتی رہے گی جاب. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے 2 مہینے ہوتے ہیں نا, آپ انرجائزڈ ہوتے ہیں. اس انرجی کو ریلیکسیشن میں ویسٹ کرنے کی بجائے آپ اپلیکیشن میں آپ اپنے ایفرٹس کو لگائیں, تو میرے خیال میں آپ ان 2 مہینوں میں جاب سیکیور کر لیں گے. کیونکہ میں نے جب جاب کے لیے اپلائی کرنا سٹارٹ کیا تھا تو ود ان 2 ویکس میرے ہاتھ میں جاب آفر لیٹر تھا سعودیہ آنے کے بعد. کیونکہ میں نے آتے ساتھ ہی ریلیکس میں نہیں ہوا, کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر یہاں پہ ریلیکس ہوتا ہوں تو پھر ہمیشہ ریلیکس ہی رہوں گا اور میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا یہاں پہ آنے کا. تو اسی وجہ سے پہلے 2 منتھ آپ کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہاں آنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ان 2 منتھ کی محنت آپ کی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ سعودیہ میں آپ کا فیوچر کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہوں متس پہ. ہماری جو متس یہاں پہ کیا کہتے ہیں, کچھ فیک باتیں مشہور ہوئی ہیں کہ سعودیہ کی مارکیٹ میں اب جابز نہیں ہیں, آپ لوگ سعودیہ نہ آئیں. یہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب میں آ رہا تھا مجھے بھی کہنے والوں نے بولا کہ آج سعودیزیشن ہو گئی ہے, یہاں پہ سعودیوں کو پریفرنس دی جا رہی ہے. لیکن کچھ پروفیشنز ابھی بھی ایسے موجود ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ لوگ ایز اے فارنر یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ ڈگری ہولڈرز ہیں. ڈیفینیٹ سی بات ہے, اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کو یوز کیسے کرنا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر جو گریجویٹ ہے تو اس کو تو انٹرنیٹ سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو یوز کرنا آتا ہے. اگر آپ گریجویٹ, ایون کہ جس نے گریجویشن نہیں بھی کیا آج کل وہ بھی انٹرنیٹ کو سیکھ چکا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کس پلیٹ فارم پہ مجھے کون سی چیز ایزیلی ایکسیسیبل ہے یا میں اس پہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہوں. اس ویڈیو کا کنکلوژن میں یہ کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلی بات, آپ لوگوں نے مشوروں پہ عمل نہیں کرنا. مشورے لینا ضرور ہے, سننی ضرور ہے باتیں, لیکن مسلط نہیں کرنا. آپ کا فیوچر ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, کسی تھرڈ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے, دوست ہے, کچھ بھی ہے. آپ لوگوں نے اپنا ڈیسیجن خود لینا ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی میتھ پہ یا کسی بھی فیک نیوز پہ اگر آپ لوگوں کو کنفرمیشن نہیں ہے اس پہ, تو آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا. سعودی مارکیٹ کوئی ڈاؤن نہیں ہوئی, کوئی اتنی سیچوریشن نہیں ہے کہ آپ کی جگہ نہیں بنے گی. آپ کی جگہ ضرور ہے یہاں پہ, شرط یہ ہے کہ آپ اپلائی کرنا جانتے ہو. تیسری چیز جو ہے کہ آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی CV پریزنٹیشن میں. CV اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ کو دنیا کی کسی بھی کمپنی میں جاب مل جاتی ہے. لک ضرور ہوتا ہے, لک میٹر تب کرتا ہے جب آپ نے ساری محنت کر دی ہے. فار ایگزامپل میں محنت ہی نہیں کر رہا, میں اپلائی نہیں کر رہا, اور میں QC کی CV سے اپلائی کر رہا ہوں میکینیکل انجینئر کے لیے, تو یہ لک نہیں ہے, یہ میری بیوقوفی اور میری غلطی ہے, اور اس چیز کو میں اوائڈ کرتا ہوں. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے بھی اوائڈ کرنا ہے. لک اور جو محنت ہے وہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں, تو آپ لوگوں نے دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا. یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے دھیان رکھنی ہے کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں. یہ تو میں سعودیہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بیٹھا ہوں, میں مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں. آج ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں کوئی چیزیں ہیں جو کلیئر کروں. امید کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. مزید آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کس نیکسٹ ٹاپک کو میں لے کے چلوں, تاکہ آپ لوگوں کی کچھ کیوریز ہیں جو مائنڈ میں کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہو سکیں. کیونکہ سعودیہ میں بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے, بہت بڑا گیپ ہے یہاں پہ, بہت سپیسز ہیں یہاں پہ, آپ لوگ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اور آپ لوگوں نے کسی کی باتیں نہیں سننی, آپ نے میرے چینل کو فالو کرنا ہے. میں اس چینل پہ آپ کو حقیقت بتاؤں گا, اور
सब्सक्राइब लाज़मी कर देना और मुझे बता भी देना कि कोई ऐसी क्यूरी है जो आपके ज़हन में है, जो आप चाहते हैं कि मैं उस पे बात करूं, और मैं आपके साथ उसको शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो कुछ ना कुछ आपके ज़हन में बैठी होगी और कुछ ना कुछ मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। मज़ीद मैं डिटेल वीडियोस बनाने जा रहा हूं इसी वीडियो की सीरीज़ में, और आपको मैं गाइड करता रहूँगा कि हर प्लेटफॉर्म पे किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है और CV प्रेजेंट किस तरह करनी है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल पे अगर आप लोग न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।